So ano mo managan sa tong ladies no? Nadia Grace Atis, Laila Goro, Lorraine Giboni. Tyler Asaka, salamat sa Stars Doll. Oh, kani walay ano, walay kani. Okay ladies, first seat. Alaka. Whole shot. Zaira Paco. Ay, Grace Ates, Zaira Paco, Laila Guro. Grace Ates, Zaira Paco, Laila Guro. Nasi katulo Zaira mga idol. Grace Ates Laguna. Ikaduha Zaira Paco. Ikaduha na. Lah, yawa eh. Laila Guro, nag-triple, ay. Grabe, nag-triple na sila tanan. Zaira Paco, Laila Guro, triple. Lorraine Gibone, Grace Ates mga idol. Nag-break away na Grace Ates. Nakuha na naman si Laila. Ikaduha na Zaira Paco. Break away na Grace Ates. Zaira Paco, double, ayo. Double, oh. Wara, Laila Guro. Grabe mang lupa ni mga bayanan eh. Grace Ates. Zaira Paco triple. Wow! Grabe ka talaga Zaira Paco. Grabe pansoy. Nawala si Laila bay. Nawala Laila Guro. Ano to si Laila? Lorraine Gibone las. Natumba na si Laila, natumba. So, naguna niya gapon mga idol, Grace Ates. Followed by Zaira Paco. Double Zaira. Grabe oy. So, mahabol pa rin Zaira Paco. Natumba si Grace Ates. Natumba, Zaira Paco na naguna. Zaira Paco na naguna. Oy. Alihan man, alihan. Zaira Paco na leading, Zaira Paco. Lapir na, overlap na si Kwan. Overlap si Laila Guro. So, leading mga idol, Zaira Paco, Grace Ates. Dayon, ikatulo si Lorraine, ikaw pa si Laila. Barto Barga man si Laila o si Kuano, Zaira Paco. Ala, lingaw kay mga tao. Grabe.
Sure ng panalo. Zaira Paco. Grabe talaga mga idol. Grace ate, si kadua. Laila Guro. Ikaw pat ni si Lailing, ikaw pat. Nonsa Lailing ba? Natumba din si Lailing di ay. So, abang natas final unya mga idol. Apa may final? So, first yun, Zaira Paco. First si Zaira Paco, dayon Grace Atis, second, third, Loren Gibone. Fourth si Laila Guro. So, muna, abang-abang to sa final hit unya mga idol. Okay, muna ang first hit sa ladies.